Sweet, sweet. आसी कौन लगुच कौन से सतर आसो ना आसोनी बा आई म देदी मते 70% लगुच से निश्चय आसीबा निश्चय से माते पई मु भगवान पाखरे किछि केबे भी प्रार्थना करे नै केबे भी प्रार्थना करिनी हेले आज भगवान को पाखरे प्रथम थर प्रार्थना करूची एटा भी से माते पई ताको टिके आसीबा को दियो प्रभु ताको टिके आसीबा को दियो आ हम दीटा को ए যন্ত্রণাদায়ক জীবনରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସାସି ଆଣ୍ଡି କଣ କହୁଛ କି କହୁନା ହ୍ୟାଲୋ ଯୋଉ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କି କାଲି ଆମେ କଲ୍ କରିକି ମା ତୁ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯଦି ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କହିଦିଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମ ଅବସ୍ଥା କହିଲୁ? ନାଇଁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ମା ଯଦି ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିବ ବୋଲି ତାକୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି କରିବ। ଛଡ଼ା ସେ ତ ନିଜେ ମନା କରିଛି ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ କିଛି ବି କହିବିନି ବୋଲି କୋଉଠି କହିବା ମୋର କାହିଁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତା ଉପରେ କହିବନି ସେ ତତେ ତ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ମୋର ତା ଉପରେ ଟଙ୍କାଟାରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟେରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନାନ୍ଦୁରି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦବ ତୁ ମୌକା ପାଇଲେ କେମିତି କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତା ଉପରେ ଓହୋ ଦେଇ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ କୁହ ତମ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଆ ଛଡ଼ା ହଁ ତା ଛଡ଼ା ଦରକାର ବେଳେ ଗଧ ପାଦ ହିଁ ଲୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଗଧଙ୍କ ପାଦ ଧରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ ତମେ ଠିକ ବୁଝ ଦେଇ ଦରକାର ବେଳେ ସେ ଗଧ ପାଦ ହିଁ ଲୋଡ଼ା ସେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଏଠି କୋଉ ଗଧ କଥା ପଡିଛି କାହା କଥା କହୁଛ ମାଳତୀ ତୁ 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 କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ମୋର ତ କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ମୋ ଉପରେ ନୁହଁ କୋଉ ଗଧ ଉପରେ ଥିଲା କୋଉ ଗଧଟା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲା ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୁଣେ କେମିତିକା ସେ ଗଧ ଦେଇ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ବି ଶୁଣିନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ମତେ ତ ଲାଗିଲା ସେ ସବୁ ଶୁଣି ଦେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ହଉ କିଛି ଶୁଣିନି ଆଲେ ମତେ କିଛି କହିବା ନା ସେଠି ଖୁସର ଖୁସର ହଉଥିବା ଆରେ ମାଦି ତମକୁ ଆମେ କଣ କହିବୁ ତମେ ଆସିବା ଖୁସିରେ ଆମେ ପୁରା ପାଗଳ ୱେଲକମ୍ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ ଆଗ ତମେ ତୁ ତ କାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ମତେ ଘରକୁ ଡାକିଲୁ ଏବେ କଣ ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକୁଛୁ ଦେଖିପାରୁନୁ କି ତା ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ 2 ଇଞ୍ଚ ବଢି ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖଉଛି ଅଧା କଥା କହୁଛି ତତେ ଯଦି ସେ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲା କଣ ପାପ କରିଦେଲା ନା ମହାପାପ କରିଦେଲା ଆଲେ ମୁଁ ତ ତାକୁ କହୁଛି ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପାପ ଦଉଛି ତ ପାଟିଟା ଭାରି ଭଲ ଦଉଛି ଦେଖ ମାଳତୀ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୋ ପାଟି ଗଲୁ ଦଉଛି ବୋଲିକା ଆରେ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରୁହ କଣ ଏମିତି ହଉଛ ତମେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ପାଟି ତାକୁ କହ ଚୁପ୍ କରିବା ମତେ ନୁହଁ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଏଠି ଭାଷା ଖରାପ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ତୁ ଯେମିତି ପୁରା ସାଧୁଟା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ ଆରେ ନାଇଁ ମାଳ ତମେ ବି ଟିକେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ସେ କଥା କଣ କି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବୋଉ ଆମର ଟିକେ ଆଇଁଷ ପାଣି ପାଟିରେ ମାରିବେ ସେଇ ଖୁସିରେ ତମକୁ ଡାକିଦେଲି ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କାନ୍ଦି ପକଉଛି ନେବ ପାଣି ଝରି ପଡୁଥିବ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ସେତିକି ଥାଉ ବୋଉ କୋଉଠି ଅଛି କହ ମତେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିକି ଆଣିଛି ଚିକେନ କଷିକି ଆଣିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭାଜିକି ଆଣିଛି ପୁରା କଡ କରିକି ବୋଉ ଖାଇବା କୋଉଠି ଅଛି ମତେ କାଲି କହ ବୋଉ ବୋଉ ସେପଟେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହଁ ସେତିକି ଥାଉ କାନ୍ଦା ସେତିକି ଥାଉ ଆରେ ଅଖାଡ ଦେଖାଉଛୁ ଭାଉଜ ଠିକ କହୁଥିଲା ଶାଶୀ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ 2 ଇଞ୍ଚ ବଢି ଯାଇଛି ଟିକେ କାଟିଦେ ନହେଲେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ରହ ଆଉ ଭାଉଜ ତମେ ମୋ ଦାନ୍ତ 2 ଇଞ୍ଚ ବଢି ଯାଇଛି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତା ସହିତ ହେଲେ ହସି ଦେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମହା ପାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ମର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିନଥାନ୍ତି କଣ କହିଥାନ୍ତି ବୋହୁ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି ଏ ଦିନ 2 ପରଟାରେ ଶୋଇଛି ପୁରା ଶୋଇ ପଡିଛି ବୋଧେ ପୁରା ଶୋଇ ପଡିଛି କୁଡା କଣ ଏମିତି ଧଳା ଶାଢୀଟା କାଇଁ
बुझी गली ठीक बुझी गली ए दीटा को बहु रही जने घरटा भीतर म बो कथा टिके बुझु नाती तो दूररा कथा साड़ी खंडे भी देई नाती ओटा धरा साड़ी तो पिंधी के म बो सोईची देखिला म बो आइंस पानी न खाएगी न पीएगी एमिति सुखी के कळा काठ पड़ी गलानी हल्ला हल्ला हो गलानी कोन कहबो कहले बहुत दीटा को ई बेर बहु हे कासले म बो कथा टिके बुझु नाती एने पक्का हे गलानी म बो ए बाऊ हेलो उठला मु तो पे माछ मांस चिकन सब आनी खाइबु खाइके टिके मोटा सुटा हबु उठला बाऊ उठु अला हाई कोन मास्ती की अरे उठु न ना मते लागो जे उठिबनी जा तू माछ मांस चिकन जहा आनी से तो खोली के रखिले बासनाटा हेले बळे उठिबा बळे तो उठिबा की बासना ओ बहु उठिबनी कणा बहुत बहु बक्का दे उठिबा ये चिकन माछ कोडु बसची मो घर भीतर बसची ना कहा घर आउची ए बासना ते घर भीतर आइला बेला लागुची पूरा बाखुरु मते लागुची मु सोई पइला परे टोकली दिटा जाक घरटा भीतर आइंस रांधी खाउचंती मो अनुमानटा ताले ठीक थिला पूरा ठीक थिला बहु सोई साइला परे ये माइक ना दिटा रसोई करकी आइंस पानी सब बेला खाउचंती बहु को दउ ना शांति आ बहु को जतबे देखि देइचंती हतबे देइचंती आउ बहु से आइंस पानी को खाइबा ए दिन तो छुनी बुझी गली बजाती हारामी माइक ना रुहा आमा कथा मो बुझी खाली बहु पाखरु जा रे टोकली अले काडे मरि गलु ना कोनबा अले नाइला बहु ये काहे की मारिबा मु एइठा ठिया आइची मालती अले मालती किला आले तू एठु ठिया आइचु अले तू केते बेला आसिलु की मोबा केते बेला आसी ठिया आलेनी सटी गोल तो राखुजी तार सुनिबार नै सेमिति सोइचु आलो नाइलो से कथा कणी की राती सारा टिके चेंकी जप तप करथिले ता सकाल सकाल टिके निदरा लागि जाई जा उठी पारुनी हौ तार सटी कथा थाउ तार सब प्रिय जिंस गडा का ता अगर साइड करी के रखीची देख जल्दी आ जल्दी जल्दी खाई पका जल्दी हां और आलो ये गुडा कोन हां आलो ये गुडा काई कांचू मु एगुडा खाइबनी मु ओहो बाऊ सटी की थाउ सटी की आ जम्मा अधिक राको भल्ला नुआ अधिक राको मु तो पे रसे करी कांची तो झिया रसे करी कांची तू खाइ बोली केबल तू आलो की कथा कहूचू आलो तू तो आगुर एमिति केबे रसे करी के मो पई घरु आनु ना हैं आज केमिति तू नेइचू एई टकली एई दिटा टकल तो कहिचंते ना मु तो एत कष्ट करी के किनी कुना के आनिली आ सिए कहिचंते बोली कहि देबी ताले बो आंकर तो टिके साउला हे दिबो ना जमा कनु मु कते कष्ट रानी सब जो क्रेडिट वाला का मुने भी ना सेमन कहि नेबे जमा करिनी मते किए काहे की कहबा कहलु मार ओइ छाला तो पे मु रसे करी के घर नै जाई तू एकुडिया खाइ बेली मते काहे के कहबा ताको दिटा को मासला बेटू देखि नाही मु ताको मते कहबा कोन बहु मु टिके पचरबा को आस्तिले जे तमे आज कोन रसे करबे खाइबो छी ई की गुडा वासना गुडा को ई गंध गुडा को कोठ आउची छी मो नाक अशुद्ध हे गला पूरा अपवित्र ए मां ओम शांति कोन बहु हम आखिरे धूली चटे तमे एटी चिकन माछ चिंगुडी खाजा असंभव ये सब अन्याय अत्याचार मु सही परिबिनी तमे कल्ले लीला आ आमे कल्ले कीला आम्मा आखिरे धूली देई तमे एटी चिकन माछ खाइबा आ आमे सेटी पत्तर साग चबेइबु एबे संगे मु जाई कि भाउजंग सब कथा कहि देबी जहा मु निज आखिरे देखिची आ रे घरे आज गोटे आंदोलन हबो गोटे बड़ प्रलय आंदोलन तमे गले बाऊ तमे पूरा गला देखो मु एबे कोन करूची ए सुरटा जिया सासी को तमे टिके बोली भाबिचती देखो मु कोन करूची जप तप नारे मते मिछ कहि तमे एटी चिकन चबाउचा ना देखो मु एबे कोन करूची अले मु किछि करनी लो छोई भी नाइला टकली सुन ला बजाता